السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. يتكبراتشو ودمتشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. نبياتشن صلى الله عليه وسلم لبال دربتشو انديه بلوت ملكام زينا يسطاتشو نبر يه رمضانو ور መጣላችሁ የተባረከው ወር አላህ በእናንተ ላይ እንድትጾሙ ግዴታ ያደረገባችሁ የጀነት በሮች የሚከፈቱበት የጀሃነም በሮች የሚዘጉበት ሸይጣኖች የሚታሰሩበት በዚህ ወር ውስጥ ከአንድ ሺህ ወር ብልጭ የሆነት ሌሊት አለች። የሷን መልካም ነገር የተነፈገ በርግጥም መልካም ከሆነ ነገር ተነፍገዋል ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ለሁላችን ሸህር ረመዳን ይበልቀን፣ የምንፈልገው ይስጠን፣ ከምንፈራው ይድነን። ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.